security of a crypto system. Okay, sebelum tu, sekejap. Wait. Okay, saya mau share something dulu, mungkin sebagai kita punya mukadimah pagi ni. Okay. Alright, can you see my screen now? Boleh nampak? Yes, sir. Okay, Boleh, sir. kita mau tengok movie sikit. Okay. This war, we're not winning it. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. Who are you? Alan Turing, one of the best mathematicians in the world. Welcome to Enigma. It's the greatest encryption device in history. The Germans use it for all major communications. 159 million possible settings. It's unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. To Turing, do you know how many have died because of Enigma? 3. While we've been having this conversation. Churchill's put Alan in charge. Keith and Charles are both fired. Popular at school, Wayne. We're short on staff. We get more staff. You have 6 minutes to complete the task. Is that even possible? Takes me 8. 5 minutes and 34 seconds. You said to do it in under 6. What is it that we're really doing? We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war. Oh, To pull off this genius routine, one actually has to be a genius. it doesn't matter how smart you are. Enigma is always smarter. What if only a machine can defeat another machine? Have you decrypted a single German message? My machine will work. Sooner or later, you will make a mistake. What if I don't fancy Joan in that way? It's illegal. They're looking for any excuse to put you away. You've got more secrets than the best. Am I a criminal? Am I a war hero? You don't get to decide who lives and who dies. No one else can. You will never understand the importance of what I am creating here. My God. Yes! Sometimes it is the people who no one imagines anything of, who do the things that no one can imagine. Okay. Berapa ramai antara kamu yang pernah tengok movie tu? The Imitation Game, adakah? Adakah yang pernah tengok movie tu? Dia dah. Okay, so itu adalah movie yang pada saya movie yang best lah. It's about code breaker ataupun seorang crypt analyst. Okay, so kalau kamu ingat dalam chapter 1 dulu saya ada bersentuh tentang Enigma machine, which is it's a machine macam typewriter yang digunakan untuk tujuan decryption message lah by the Germany army dulu kan masa perang kan. Okay, so pada waktu itu the Enigma machine is considered as the most secure communication device lah, okay, to transmit the very very highly sensitive information among the Germany punya tentera lah kan. Okay, so dalam movie tu kita tengok the role of the crypt analyst ataupun the attacker is tidaklah semestinya sentiasa negatif. Sometimes the attacker pun main peranan yang sangat penting juga. Macam dalam cerita tadi, the attacker who is the I think sangat famous lah, Alan Turing the one who yang start create computer dulu kan. Okay, so dia punya sumbangan is to shorten the war, okay, menjadi lebih singkat. Macam mana cara dia dengan dia break the Enigma machine tadi. So jadi peperangan yang sepatutnya panjang dapat dipendekkan, jadi banyak nyawa yang dapat diselamatkan. Okay, so apa lagi kita boleh tengok daripada movie tadi is about the how the crypto systems work.
Okay, so the security of crypto systems is designed and developed based on mathematical problems. Okay, and the way how to beat the crypto system also menggunakan kaedah mathematics. Okay, so adalah kaedah dia, tapi memang we develop from mathematics untuk kita break juga. Salah satu cara dia is through mathematics juga. Okay, so itu yang dilakukan oleh Alan Turing lah. That's why uh, pada waktu itu kerajaan British pun mencari mathematician to break the Enigma machine, kan? Dia tidak cari orang lain, dia cari mathematician. So memang sebab the security behind the crypto system itu memang based on mathematics lah. Ada banyak cabang mathematics yang boleh kita explore, yang kita guna pakai untuk pergi kepada haluan kod crypto analyst. Sama macam in today's reality juga, for hacker we also have two kinds of hacker. Satu hacker yang memang yang criminal for criminal purpose, dan ada juga hacker yang untuk good purpose. Macam mana pula boleh hacker ni good purpose, kan? Okay. So kalau dalam case hacker, ada hacker yang memang dia hired untuk try to break the security of the security system of certain crypto system lah, ataupun certain security sistem keselamatan dalam sesuatu agensi ataupun syarikat, begitulah, supaya sebelum the criminal attacker tu ataupun criminal hacker ni can discover the weakness of the system, so biar ethical hacker yang jumpa dulu, so kita boleh buat the improvement so that the system can be secured against unauthorized party. So that's the idea lah. Okay. Jadi hari ini kita belajar how to break a crypto system. Okay, supaya bukanlah tujuan untuk mengajar kamu jadi criminal hacker ataupun attacker, but to give you insight macam mana satu-satu crypto system itu berfungsi, how the security works, apa akan jadi kalau kita punya pemilihan parameter tidak tepat, dan macam mana satu-satu crypto system itu boleh menjadi insecure if we wrongly select the parameters, kan? Ada cara pemilihan parameter pun ada juga. Kita tidak boleh simply choose the parameter gunakan dalam crypto system. So ada kadang-kadang parameter yang tertentu can be manipulated and then can be used to attack the system. Okay. Alright, kita share slide dulu. Okay, jadi kita punya chapter hari ini adalah crypt analysis. Okay, so what is crypt analysis? Crypt analysis is the study. It's a branch of cryptology. Okay, that's cover the attacking part lah. Okay, untuk kita cover part-part yang melibatkan attacks. Okay, so the combination between cryptography is the study of how to develop a crypto system to provide the confidentiality, while crypt analysis is how to develop an attack to do the ataupun untuk to break the security of crypto system. Itu crypt analysis. So the combination between cryptography and crypt analysis, dia bergabung dalam satu bidang yang lagi besar, kita panggil sebagai cryptology. Jadi cryptology itu basically ada dua cabang lah, cryptography dengan crypt analysis. So hari ini kita belajar crypt analysis. Alright, security attacks can be categorized into two major groups. Okay, so kalau if you're talking about security attacks, majorly kalau daripada cara untuk attack tu ada dua lah. Okay, dia punya bukan cara untuk attack but the approach. Okay, ada dua. First is what we call as passive attacks and another one active attacks. Okay, kalau untuk passive attacks, okay, dia selari dengan nama dia lah. Okay, dia tidak terlalu agresif, tapi dia berbahaya lah. Okay, sebab dia attack kan. Okay, so how the passive attacks work? The attacker's goal is just to obtain information from the transmitted message. Itu saya dia punya intention. Okay, so dia mau dapatkan information from the transmitted message. Okay, that means dia tidak akan do any modification on the transmitted message. Tidak ada dia sebarang alteration, dia tidak delete the message, dia tidak insert apa-apa, dia tidak juga kurangkan apa, no modification at all, because the attacker's intention is only to obtain the information. Dia hanya mau baca saja. Contohlah yang kita hantar itu adalah kad kredit, nombor kad kredit. So dia mau dapatkan nombor kad kredit.
Kan? So tujuannya tetap jahat, tapi dia tidak mengubah apa-apa di situ. Dia mau ambil je itu information. Alright, so walaupun this attack is sangat berbahaya, tapi dia itulah it's difficult to detect because there is no alteration or modification on the transmitted message. The message still in the original form. Dan kita tidak perasan ada tidak attack berlaku di tengah-tengah itu. Okay, so itulah kita panggil sebagai passive attack, macam silent killer lah. Kan? Kita tidak dapat detect tapi dia ada di sana. Right? Itu adalah passive attack. Okay, so the key point here is the intention of the attacker. What is the intention of the attacker is to obtain ataupun to gain information from the transmitted message. Okay, the second one is active. Ini yang ganas sikit ini. Okay, for active attacks, it may change. Okay, the transmitted message. So sama ada dia insert anything yang unauthorized, okay, ataupun dia delete the original message ataupun part of the message, ataupun dia modify the message. Patutnya contohnya kita hantar duit daripada Alice kepada Bob tapi dia tukar Alice kepada Eve contohnya. Itu contoh modification yang unauthorized done by the attacker. Okay, so berbeza dengan passive attack. So for the active attack, normally it easy to be detected lah, sebab kita kan perasan ada perubahan pada kita punya message tadi, right? So it is easy to detect, okay, tapi susah untuk kita prevent. Alright, itu kalau dari segi approach. Tapi kalau dari segi method, okay, so kita ada beberapa jenis classification of the attacks. So methods of attack may be classified into several types based on the information known and unknown to the cryptanalyst. So this categorization is based on the knowledge of the attacker. Apa yang dia tahu dan apa yang dia tidak tahu. Okay, so itu yang kita dapat buat this classification. So the first type of the method attack is what we call a ciphertext only attack. Okay, ini yang common lah. Why? Because normally memang untuk semua attacker yang only available information is the ciphertext lah. Ciphertext itu memang sentiasa available kepada attacker because the ciphertext is traveled from Alice to Bob through open channel. So anybody can intercept the message and obtain the knowledge about the ciphertext. Okay, cuma yang the only shield for that information is the encryption because the message is in encrypted form, so the attacker will never understand what is the content of the message. Okay, walaupun dia nampak, walaupun dia boleh tengok message tu ciphertext, tapi dia tidak ada akses kepada the actual content. Okay, the actual content yang dia nampak hanya worm saja, macam something yang gibberish, meaningless, kan? Tapi sebenarnya dia dah maksud after kita decrypt dan dapat the original message. Tapi oleh kerana dia tidak boleh laksanakan decryption, so dia hanya nampak something yang meaningless sajalah. Alright. Next, the second method is what we call as non-plain text attack. Okay, ini adalah untuk attacks yang di mana the attacker observe few communication lah between Alice and Bob. Okay, ada beberapa message exchange antara Alice dan Bob, dan ada di kalangan plain text tu dia tahu certain ataupun sebahagian daripada plain text tu dia dapat tahu. Yang itu kita panggil sebagai non-plain text attack. That means the attacker intend ataupun wants to know more about the plain text. Tapi dia hanya ada sebahagian saja plain text. Dan from that sebahagian plain text, he can use the available information to launch more hazardous attacks selepas itu. To gain more plain text, to gain more information about the communication. Alright. Next, the next method is what we call as chosen plain text attack. Okay, chosen plain text attack ni adalah the attacker tu akan pilih plain text dia sendiri, and the attacker has access to the sender punya machine. So the sender's machine adalah machine yang melaksanakan encryption. Maknanya dia ada plain text dia sendiri, dia masuk dalam machine yang buat encryption, then dia akan dapat ciphertext. So daripada situ dia akan study. So kalau dia punya plain text ini A, hasilnya apa? So daripada situ dia akan cuba study and try to gain knowledge about the key. Alright, so for the chosen ciphertext attack ini berbeza dengan tadi, di mana the attacker has access to the recipient punya machine.
Okay, although the machine doesn't reveal what is the decryption key, tapi the machine still do the decryption process. That means if the attacker has a ciphertext, dia boleh masukkan the ciphertext dalam machine, then dia akan dapat the decrypted form ataupun the decrypted message of the chosen ciphertext tadi. So daripada situ dia akan study how to reveal the key. Okay, so the ultimate intention ataupun goal of the attacker sebenarnya adalah untuk reveal the key. Why? Supaya dia boleh dapat banyak lagi, dia dapat decrypt banyak lagi communication selepas itulah. Okay. Alright, so in all attacking scenario, we assume that Alice sends a secret message to Bob and Eve knows. Okay, so ini dalam kita punya particular example lah. So ada two parties yang communicate, Alice dengan Bob, di mana in this particular example, we assume Alice as the sender and Bob as the authorized recipient. So Eve as the attacker knows everything about the crypto system, anything about the key, anything about the how the crypto system works. Eve also have knowledge, have skills, and also have a machine to do her task as the attacker. Alright, so the only unknown information to Eve is the decryption key. Okay, so this is following the Kirchhoff principle. Okay, so anything about the crypto system should be open information. Termasuklah to how the crypto system works, macam mana mau buat key generation, macam mana mau buat encryption, macam mana buat decryption. Cuma yang kita perlu keep secret is the key, especially the decryption key. So termasuklah language juga, dia tahu. Kan, kata setengah baru kata, kita kena tukar language ni, kita kena communicate dalam bahasa dusun. Mungkin Eve tak faham ni. Tak boleh gitu. Kita kena assume bahawa Eve is a powerful attacker who knows anything about the communication, termasuk language. Okay, cuma yang Eve tidak tahu adalah the key. Right? Okay, itu kita punya assumption lah. Okay, untuk kita study security. Alright, so we start with this kind of attack known as ciphertext only attack. So this ciphertext is launched by Eve bila Eve hanya ada ciphertext saja. Okay, so between Alice and Bob, dia ada transmit message kan. So dia intercept the message and the message itu dalam bentuk encrypted form which is known as ciphertext lah. So Eve's goal, matlamat Eve is to find the corresponding plaintext and the decryption key. Itulah matlamat Eve. Dia mau dapatkan untuk ciphertext yang dia terima tu apa dia punya corresponding plaintext. Ataupun apa dia punya decryption key. Because once the attacker knows the decryption key, of course, the attacker also can execute the decryption algorithm as efficient as the authorized recipient. Secekap mana authorized recipient buat decryption, begitu juga cekapnya attacker apabila dia ada the decryption key. Alright? Okay. The second attack is non-plaintext attack. Maknanya the attacker known dia sebahagian ataupun part of the ciphertext lah. Maka dia dapat decrypt dan dapat the plaintext. Okay. If has some ciphertext and the corresponding plaintext. Dia ada sebahagian sajalah. Dia tidak dapat reveal semua. And dia punya intention of course to reveal the whole message. For example, Eve knows that all messages from Alice to Bob will start with Dear Bob or Dear Hello Bob. Any common. Dalam contohnya kamu tulis apa-apa email ataupun apa-apa surat, so kita akan start dengan apa? Biasanya salam sejahtera, assalamualaikum, kan? Ataupun hello Bob, hello Alice. So itu antara part-part yang boleh dimanipulated by the attacker. Sebab bila kita menggunakan the same kind of message at the beginning of our whole message tadi, so dia akan study daripada situ. Okay, kalau kamu tengok tadi how the Enigma machine is broken, also because of this kind of attack, non-plaintext attack. Sebab Alan Turing ada satu part tadi dia berlari kan, pergi dia punya pergi tempat dia punya workplace tu kan. So dia dapat idea how to break the Enigma machine. Okay, so macam mana dia boleh break? Because all the intercepted message between the Nazis army, so mesti akan start dengan something. Okay, so dia akan kata apa dia. So ada yang boleh tahu kah? Boleh agak apa dia? Okay, sama ada di awal ataupun di akhir message tu dia ada something yang common. Dia mesti sebut. Setiap kali hantar message, dia sebut. Ada tu. Kalau tidak silap, dia akan sebut Heil Hitler.
Kan? So benda tu known by Alan Turing. So lepas itu dia gain information how to do the further attacks. Okay. Alright. Kemudian apa if punya goal? If's goal in this kind of attack is to find the decryption key so that the other ciphertext which encrypted by using the same key can be decrypted. Okay, so itulah matlamat dia untuk dapatkan decryption key. Because if the attacker knows the decryption key, so banyak lagi message yang boleh kita recover lah. Okay, asalkan dia encrypted by using the same key. Alright. Next is the chosen plain text attack. So for the chosen plain text attack, so ingat bila dia pilih plain text, maknanya dia boleh laksanakan encryption. So maknanya if has access to Alice's computer, where Alice's as the sender kan, so Alice's computer maknanya adalah komputer yang melaksanakan encryption procedure. Okay, so if may specify some plain text and uses Alice's computer to encrypt the specified plain text. Tapi actually dia tidak payah access kepada Alice's computer pun. Okay, sebab the encryption key itu considered public. Okay, macam RSA kan, NE semua itu public. So the attacker can simply take those keys and then do the encryption and then study about the decryption key. Okay. Again, the goal of the attacker is to find the decryption key and illegally decrypt the secret message between Alice and Bob. That's the actual goal ataupun intention of the attacker. Alright, the last one is the chosen ciphertext attack. Ini yang lagi powerful lah. Okay, so bila chosen ciphertext maknanya ini adalah akses kepada mesin yang buat di decryption. So the decryption algorithm is done by the authorized recipient. So in this particular example, Bob lah. Okay, that means if has access to Bob's computer. So Bob computer do the decryption procedure. So sekarang ni walaupun Bob's punya komputer itu laksanakan decryption procedure, tapi if dia tidak tahu what is the decryption key, because the decryption key is kept privately by Bob, tapi mesin dia still berjalan. Maksudnya still give the decrypted message tapi without revealing the decryption key. So apa yang if akan lakukan? So if may specify some ciphertext. So dia akan create ciphertext sendiri. Okay, and uses Bob's computer to decrypt the specified ciphertext. So dia akan tengok, dia akan study dapat situ untuk dapatkan further information. Okay, further information especially regarding the decryption key. Okay, so itu dia punya matlamat akhir lah. Tidak lain tidak bukan untuk dapatkan the decryption key. Okay. Alright. So dalam cryptography modern, okay, modern cryptography, all the crypto systems are developed based on the Kirchhoff principle lah, ataupun obeys what we call as Kirchhoff principle. Okay, it may appear that a cipher will be more secure if you hide both encryption, decryption algorithm and the secret key. Ini idea dulu-dulu kan, idea zaman sebelum Kirchhoff punya principle ini diangkat. Okay, so orang kata better kita sembunyikan crypto system kita kan, tidak payah reveal macam mana buat key generation, tidak payah reveal macam mana buat encryption, tidak payah reveal macam mana buat decryption, so lagi secure. Tidak, itu bukan idea yang bagus. Kenapa? Sebab it's difficult for us to hide the whole crypto system. Banyak benda kita kena jaga kan, untuk transmit kepada other party pun susah. Jadi the whole crypto system bah. Okay, so it's better to secure only the small part of the crypto system, which is the key. So kalau kita simpan nilai key saja, so itu lagi practical. Okay, lagi mudah untuk kita manage, lagi mudah untuk kita keep it secret. Okay, so it is not recommended in modern cryptography. Yang tadi itulah, to hide the crypto system itu not recommended in modern cryptography. So based on Kirchhoff principle, we should always assume that Eve knows everything about the cipher ataupun about the crypto system used by Alice and Bob, including the language, including the key generation procedure. Okay, so bila dia nampak E, contohnya dalam RSA, when Eve know what is E, what is N, then she knows E itu dia ada dia punya multiplicative inverse which is D, and D is the decryption key.
So she knows about E, she knows about N, but the only unknown information to Eve is the decryption key D tadi. Dia tidak ada. Right? Okay, so termasuklah language. Language juga known by Eve lah. So the resistance of the cipher to attack must be based only on the secrecy of the key. So itu yang lebih mudah. Okay, so to keep the key secret is much easier than to keep the crypto system secret. Because crypto system lagi besar, kita mau jaga. Tapi kalau key, so only the value of the key yang kita perlu jaga, which is much easier lah compared to we keep the whole crypto system sebagai secret. There is no need to hide the encryption decryption algorithms. This is the following the Kirchhoff principle tadi. Okay, so now kita tengok attacks untuk symmetric ciphers dulu. Okay, sebab dalam kita punya pengajian kriptografi sebelum ni kita start dengan symmetric ciphers kan. So kita ada Caesar cipher, kita ada affine, kita ada juga yang bersifat transpositions kan. Kita ada juga yang menggunakan W kan. So ada banyak symmetric ciphers yang kita belajar dulu. So sama juga symmetric ciphers juga terdedah kepada serangan lah. Okay, contohnya macam Caesar ciphers. So Caesar cipher untuk permulaan dulu memang nampak wow secure ni kan, tapi rupanya dia sangat tidak secure. Because why? Because the first reason is it is monoalphabetic, and the second reason dia punya key space tu sangat kecil lah. Kita punya key hanya boleh pilih antara 1 hingga 25 saja. So dia punya key space tu sangat sikit. Okay, so what happen if the key space is too small? When the key space is too small, okay, when the key space is too small, then the attacker can try all the possible keys. Katalah key dia 26 possible keys, 1 hingga 26. So dia boleh try lah 1 hingga 26 to do the decryption and cari mana yang akan menghasilkan meaningful message. Okay, so memanglah kamu tengok macam cipher tu macam yalah ada calculation, tapi tu kamu buat manual. Kalau kamu buat secara programming, oh it's very easy. It's kejap saja dengan simple enter kamu sudah boleh dapat the message kalau kamu buat dia punya programming. Okay, so the key space too small, 1 up to 26. Ada 26 pilihan kunci saja. You try all the possible keys, then sudah jumpa. Satu, kalau kamu perasan dalam symmetric key, kita memang banyak menggunakan kunci-kunci yang sangat besar. Okay, digit yang beratus-ratus digit supaya untuk elakkan yang tadi. That kind of attack. So that kind of attack which tried all the possible keys itu kita panggil sebagai brute force. Okay, ini adalah attack yang applicable to all crypto system. Cuma beza dia antara dia efficient dengan tidak efficient saja. Okay, so dalam case Caesar cipher, brute force sangat efficient. Why? Because the key space sangat-sangat kecil. The attacker can try all the possible keys, and daripada decrypted message tadi, cari saja mana yang ada makna, mana itulah dia punya message. So mana yang meaningless, maknanya bukan itu dia punya plain text. Tapi kalau dia jumpa satu yang meaningful, yang dia boleh baca, dia boleh faham, that means itulah message yang dihantar oleh Alice kepada Bob. Alright? So setiap crypto system memang boleh di-attack dengan brute force lah, because brute force ni konsepnya senang. Dia try all the possible keys. Cuma the issue sama ada dia cekap atau tidak cekap. So if the brute force attack is very efficient, that means the crypto system insecure. But if the brute force attack totally inefficient, okay, dia tidak betul-betul tidak efficient, makan masa yang sangat-sangat lama untuk selesai. So maknanya the crypto system itu bagus lah. Okay, sebab brute force pun tidak cekap terhadap dia punya crypto system. Okay. So untuk symmetric cipher yang paling cekap adalah, ataupun this is the first crypt analysis attempt lah yang secara systematic. Okay, so what that attack is called as frequency analysis attack. So this frequency analysis attack, okay, is very efficient to attack monoalphabetic cipher. Jadi tidak hanya Caesar cipher lah, maknanya affine pun sama juga. Affine cipher kan mono juga. So apa dia monoalphabetic? Kita revise balik. Monoalphabetic is kalau kita tukarkan A kepada L, so di mana-mana A berada dalam the whole message, A will be always substituted as L.
Okay, itu monoalphabetic. Selagi kita gunakan kunci yang sama, maka a particular letter will be substituted to a specific letter yang sama. Okay, katalah S kita tukar menjadi K. So whenever we have S in the message, it will be always encrypted as K, as long as we use the same key. Alright, itu monoalphabetic. So macam mana frekuensi analisis ni berkesan? Okay, so this attack introduced in 9th century by Al-Kindi. So in his Arabic manuscript, deciphering cryptographic messages. So this is actually the first proper attack lah, okay, yang menggunakan kaedah mathematics. So this attack studies the frequency letters or group of letters in a ciphertext. So dalam ciphertext, katalah kita ada satu perenggan ciphertext. So this attack will study the frequency for each letter. Okay, berapa kali A to appear dalam the whole message, berapa kali B to appear in the whole message, sampailah Z. Okay, so dia akan buat satu table ikut frekuensi masing-masing. And then the table dia akan convert menjadi dalam bentuk graph. Okay, tengok mana huruf yang paling banyak appear dalam ciphertext, mana huruf yang paling kecil. So bukan hanya single character, this attack also can be launched by studying a pair of characters ataupun tiga huruf dikombine sekali, berapa banyak dia muncul. Okay, penting. Macam contoh in English kita ada certain words yang ada hanya satu huruf, dua huruf dan tiga huruf. Apa contoh dia? Kita ada articles a and the. So itu pun membantu dalam proses attacks. Okay, so this attack study the frequency of a single letter ataupun two letters ataupun three letters in the whole ciphertext. So this attack designed based on the fact that in any given stretch of written language, every language, certain letters and combination of letters occur with varying frequency. So akan ada letters yang paling banyak, akan ada letters yang paling sikit, ada yang sederhana banyak. Sama juga dengan kalau kita combine two letters. Okay, so every written language, okay, you name it, setiap language ada dia punya frekuensi masing-masing. So for example, in common lah English kan. Okay, in English, the letters E, T, A, and Q are the most common. Paling banyak E, T, A, and Q. Dan yang paling sikit adalah Z, Q, and X. Okay, so akhirnya dia akan, okay, itu kalau untuk single letters. Tapi kalau untuk a pair pula, dalam English, paling banyak akan ada pair TH, ER, ON, and AN. Are the most common pairs of letters in English. So this, sebab dia pair kan, so kita panggil dia bigrams ataupun digraph. Okay, so bi itu maksudnya dua lah kan. Macam binary bits kan. So bigram maknanya a pair of letters lah. Okay, so yang paling banyak dalam English TH. Of course the lah kan. The yang paling obvious. Kan ada ER, ada ON ataupun AN. So apa pairs yang paling sikit? Ada SS, EE, TT, and FF. Alright. Sorry, yang itu adalah yang paling banyak berulang. Sorry. SS, EE, FF. Yang ini ada yang paling banyak berulang lah. Yang maknanya the bigram dalam bentuk double. Okay, SS, EE, TT dengan FF. Okay, so a typical distribution of letters in English language text is given in the following figure. So inilah dalam English, ini dia punya figure. Okay, yang paling banyak apa dia? Huruf E, followed by T, and then A, and so on. So yang paling sikit X, J, and Q, Z. Ini yang paling sikit. So ini spesifik untuk English. So kalau kita tengok contoh in bahasa, so dia akan ada graf yang berbeza. So kalau kita mungkin paling banyak apa huruf A lah, mungkin kan. So different language, so dia akan ada table ataupun graf yang berbeza. So apa kegunaan graf ni? Okay, so bila the attacker dapat satu message, contohnya dalam satu muka surat ataupun satu paragraph, so dia akan buat analisis yang sama. Okay, A akan appear berapa kali, B berapa kali sampai Z. Okay, so dalam ciphertext, which letter yang appear paling banyak, kemungkinan dia adalah E dalam bentuk plain text. Okay, mana-mana huruf yang kedua paling banyak dalam ciphertext, kemungkinan dia adalah T ataupun A. Dan yang paling sikit dalam ciphertext, kemungkinan dia adalah Z. Sorry kejap.
Alright, so kita sambung. Okay, so ini yang kita panggil sebagai frequency analysis attack. So akhirnya bila dia selesai, sudah akan dapat the whole original message. Okay, so the key point here is the frequency. So dia akan tengok frekuensi bagi setiap sama ada monograph ataupun bigraph ataupun triple characters. Alright, so setiap itu dia ada dia punya frekuensi masing-masing. Alright. Selesai dengan symmetric, kita pergi kepada attacks on asymmetric pula. Ini yang lebih rumit lah. Okay, so as I mentioned before, asymmetric cryptic systems developed based on more complicated mathematical foundation lah ataupun techniques. Okay, so kita menggunakan teknik-teknik matematik yang lebih rumit untuk kita provide the security. Alright, so kita ada few attacks on the RSA, bukan few, kita ada banyak sebenarnya. Banyak attacks on the RSA daripada dulu sampai sekarang masih ada banyak lagi attacks terhadap RSA. Okay, so what is the purpose? Even dalam research, kita ada banyak research yang mengkaji the weakness point of the RSA. Okay, so what is the purpose? To make the RSA lagi strong lah. So daripada discovered weakness itu kita akan datang dengan improvement. Okay, contohnya untuk prime. We cannot pick any prime sebenarnya. Kita ada criteria. Kita ada property of primes yang kita perlu tengok sebelum kita buat pemilihan P dengan Q. Even the size of P and Q also ada specific range di mana kita boleh pilih untuk to avoid certain attacks. Okay, so tapi untuk for this lecture purpose, we only focus on few simple attacks lah. Okay, untuk level sekarang, kamu fahamkan dulu bagaimana kalau kita tersilap membuat pemilihan parameters ataupun if the attacker can exploit simple weakness in the crypto system, then the attacker should succeed to break the security of that crypto system. Okay, untuk sekarang kamu just faham the concept dulu. Tapi kalau di luar sana sebenarnya ada banyak lagi attacks terhadap RSA. So any crypto system yang dipropose, so mungkin memang ada banyak attacks lah yang try to break its security. And then from that, kita akan datang dengan improvement, datang lagi dengan satu new type of crypto system, dan bila datang dengan new crypto system, datang lagi new attack. So begitulah berterusan. Okay, so dalam research memang begitu untuk kita cuba dapatkan crypto system yang betul-betul secure. Sebelum attackers found the weakness, so it's better if the researcher ataupun the ethical hacker yang jumpa dia punya weakness. Alright, so ini adalah attacks on the RSA crypto system. So as I mentioned in previous lecture, the security of RSA crypto system lies between on the hardness of the integer factorization problem. Selagi factorization problem itu tidak solve, maknanya the RSA crypto system ada chance yang tinggi untuk secure lah. Kenapa saya katakan chance yang tinggi? Sebab selain daripada itu ada banyak lagi aspek lah yang perlu jaga. Bukan hanya the attacker ni dia kreatif bah. Kalau dia contohlah macam perompak rumah kan, dia tidak boleh masuk pintu depan, dia akan cari tingkap. Untuk masuk kan, dia akan masuk daripada ceiling dan sebagainya. Sama lah macam attackers. If the attacker cannot solve the integer factorization problem, the attacker will find another way, another flaw of the crypto system in order to break it. Okay, cari kelemahan-kelemahan lain untuk break the security of the crypto system. Cuma sekarang kita fokus. Apa akan jadi kalau this problem is solved by if? Okay, apa akan jadi kepada RSA kalau integer factorization problem ini solvable in short time? Dalam masa yang sangat singkat. Sekarang ni memang dia solvable. Factorization problem memang solvable, tapi dia bila kita gunakan P dengan Q yang sangat besar ataupun memenuhi certain criteria, then it can be solved but takes sangat-sangat lama untuk diselesaikan, even menggunakan komputer yang canggih. Kecuali kita gunakan quantum computing technology yang saya cerita semalam. Dan dia akan jadi super fast, then the problem can be solved in shorter time. Then again, the RSA crypto system becomes insecure. Okay, so dalam integer factorization problem, apa masalah dia? I give you a single number. Okay, I give you the capital N. Okay, your task is to give me the product of this N, which are the prime P and Q. Untuk kita darabkan P dengan Q tu mudah. Okay, kita reverse balik kepada one way function.
One-way function is easy to move forward, but it is computationally infeasible to move backward unless we have the decryption key. Okay, that's the idea of the trapdoor one-way function. So untuk kita darabkan P dengan Q mudah. Okay, kalau kamu tidak buat bentuk lazim, just ambil calculator, then dapat the answer lah. You get the product N. Kan? Tapi if I give you N, and your task is to give me the factors P and Q, yang itu for small numbers, yes, kamu boleh carilah calculator secara online, kan, yang buat factorization, boleh. Tapi kalau untuk number yang sangat-sangat besar, P itu nombor yang beratus digit, Q itu nombor beratus digit, so bila kita darab N itu lagi besar, so bila kita minta factorize N, so N itu menjadi sangat susah untuk di factorize. Okay, so size N sekarang ni adalah normally more than 1000 bits lah, yang susah. Okay, lebih daripada 1000 bits yang kita biasa guna pakai sebagai key. Okay, 1024 kan size bagi N sekarang yang memang susah untuk dibuat factorization. Okay, so this is what we call as integer factorization problem, to factorize the integer N and to obtain the prime factors P and Q. Okay, so this is the potential attacks on the RSA crypto system. Okay, so what happen if the factorization problem solvable? Okay, so ini yang kita akan tunjukkan dalam factorization attack. So Bob selects prime P and Q and compute the product, which is the modulus N lah. Okay, so N is public. N is public, but the only unknown is the PQ. PQ tidak ditahu. Okay, so although the modulus N is public, P and Q are private, only known by Bob. Okay, Bob saja yang tahu. Even Alice pun dia tidak tahu apa Bob punya P and Q. So itu kita panggil sebagai private. Suppose if can factorize the modulus N. Katalah if kan dia tahu N. So dia try factorize, dapat pula factorize. So apa jadi dengan RSA? Macam mana dia boleh jadi insecure? Alright, so bila if can factorize the modulus N, dia tahu P, dia tahu Q, maka dia akan boleh kira nilai bagi Euler-Torschian function, phi n. Why? Because this value can be easily computed as the product of P minus 1 and Q minus 1. Dia sudah ada P, dia sudah ada Q. Maka dia akan boleh kira nilai bagi P minus 1 and Q minus 1 and knows the value of the phi n. Jadi apa jadi kalau dia tahu nilai bagi phi n? Maka if the attacker knows what is the value for the phi n, then the attacker can solve this congruence relation. Okay? E adalah public key. If tahu nilai bagi E. Okay, so sebelum ini, this congruent is unsolvable by if because dia ada dua unknown. Apa dia? D dengan phi n. Dia hanya tahu E saja. So E adalah encryption key, which is public. Okay, dan dia berniat untuk dapatkan D. Tapi the attacker cannot solve this congruence. Why? Because she doesn't know what is the value of the phi n. Kenapa dia tidak tahu nilai phi n? So dia tidak tahu nilai P dengan Q. Because phi n is computed as P minus 1, Q minus 1. Kalau dia tidak tahu P, dia tidak tahu Q, macam mana mau kira ini? Okay? Tidak boleh kira ini. Actually boleh kira manual. Saya dah ajar kamu manual. Tapi kalau n itu kecil. Because phi n is the number of integers that is smaller than n yang relatively prime dengan n. So kalau n itu kecil, kita boleh carilah semua. Kita boleh guna Euclidean algorithm test. Mana yang co-prime dengan n. Kan? Tapi kalau if n itu besar, kan? Saya tu kena pilih n yang besar. Susah untuk factorize, susah untuk cari dia punya Torschian function. Tapi kalau once, if knows what is the value for the PQ, so if can compute the value for the phi n. Once if can compute this value, then if can solve this congruent relation. Sebelum ini ada two unknown, single known. Jadi tidak boleh solve lah. Kan? Dalam mathematical equation, bila kita ada two unknowns, okay, susahlah kita untuk solve kan? Bila ada hanya satu unknown. Tapi bila kita ada hanya satu unknown, dua known values, E dengan phi n sudah tahu yang the only unknown is D, so bolehlah solve. Macam mana solve? Menggunakan extended Euclidean
algorithm because D is the multiplicative inverse of E mod phi N. Okay, so once solve, dapatlah nilai bagi D. Dapat nilai bagi D, apalagi dia boleh buat decryption procedure. Because D is the decryption key, then Eve also can do the decryption algorithm as efficient as done by Alice. Okay, sorry, by Bob lah sebagai the recipient kan. Dia pun boleh buat decryption lah, sangat efficient macam mana Bob buat sebab dia ada decryption key. So dia akan compute M prime which is the decrypted message by the attacker, and because the M prime is computed by using the correct decryption key D, then the decrypted M will exactly same with the original message. Okay, so habislah decrypted system sudah menjadi insecure. Okay, so faham kan? So what happen if the factorization solve? So the crypto system menjadi broken because the attacker knows phi n. The attacker can solve this congruent relation. Okay, alright. Now we move to the next attack on the RSA. So this kind of attack is known as chosen ciphertext attack. Maknanya the attacker can choose the ciphertext, okay, yang akan di-encrypt. Assume that Alice creates the ciphertext. Dia creates ini ciphertext yang di-created by Alice lah. So C equal to ME mod N, where E is the Bob's public key. N also Bob's public key. So dia kira M adalah secret message from Alice. Maka dia akan kira ciphertext. So this ciphertext will travel from Alice to Bob. Okay, so if intercept the ciphertext tadi. Okay, dia ambil ciphertext tadi. Okay, dan ciphertext asal pun tiap apalah dia menuju kepada Bob juga. Dia cuma ambil the value of the ciphertext tadi. And uses the following steps. Okay. Okay. If intercept the ciphertext C and uses the following step to find M. Okay, ingat the intention of Bob tidak lain tidak bukan sama ada to obtain the decryption key ataupun to reveal the original message. Itu matlamat bagi Eve as the attacker. So apa yang Eve akan buat bila dia sudah intercept C tadi? So Eve akan choose a random integer X between this interval. Okay, between 1 up to N minus 1. And then compute the GCD of X and N1 and need to make sure that the GCD equal to 1. Baru dia boleh pilih X tadi. Okay, kalau GCD tidak sama dengan 1, kena cari another X lah. Sampai the X itu, the chosen X satisfies this condition. Bila dapat GCD ni, apa ni? Apa reason dia ni? Nanti kita tengok. Okay, next. Sudah dia kira X tadi, maka dia akan compute Y. Y ini adalah hasil darab the intercepted ciphertext C. Darabkan dengan X yang dia pilih tadi. Mana X ini to the power of E. E adalah public key. And then compute this product and reduce it mod N. So dapatlah ciphertext Y. So Eve access to Bob's computer to do the decryption procedure. Ingat Bob's computer ni walaupun dia buat decryption procedure tapi dia tidak reveal what is the decryption key. Decryption key is privately kept by Bob. Jadi Eve tidak akan tahu apa decryption key. Cuma Eve has access to Bob's computer. And Bob's computer is do the decryption procedure. Maka kalau dia masukkan Y, maka dia akan dapat Z. Okay, dia tidak tahu apapun D ni. So ini mesin yang buat. Komputer yang buat. So komputer hanya perlukan input and return the output. So the output is Z. Okay, where Z is computed by the computer as Y D mod N. So Bob's computer only give the value of Z and keeps this secretly. Now, Eve can compute the secret message M sent by Alice as follows. So macam mana daripada tadi tu Z yang dia obtain tu, macam mana dia boleh dapatkan message? Sebab matlamat dia mau dapatkan message M, bukan mau dapatkan Z. Kan? Okay. So from the message tadi, maka sebenarnya apa yang berlaku? Z ini adalah YD. Y pula adalah C times XE D. So kalau kita expand, okay, menggunakan exponential punya law ataupun index law, so we can
distribute this power D to both values inside the parenthesis. So we obtain CD and XE, ED, and both are mod N. So kita tengok satu persatu. CD mod N hasilnya apa? CD mod N tidak lain tidak bukan adalah the message, because this in decryption algorithm the message is computed as CD mod N, dapatlah message. Tapi sekarang di dalam bentuk produk. Okay, and apa dia XED ni? XED, ingat, ED ni adalah congruent 1 mod phi N. Maka dia kita boleh substitute sebagai 1. Okay, sebagai 1. So apa yang tinggal dalam parenthesis ni? CD sama dengan M, X to the power of ED sama dengan X to the power of 1. So Z sebenarnya adalah M times X mod N. Okay, so ingat M ini adalah message yang dia masih belum tahu. Tapi X dia tahu, N pun dia tahu. So macam mana mendapatkan M? Daripada equation ni senang sudah ni. Sebab dia tahu Z, dia tahu X, dia tahu N. The only unknown value is M. So how to solve this equation? By finding ataupun by computing the multiplicative inverse of X modulo N. So that is why the criteria of the selection X tadi mesti memenuhi this condition. GCD of X and N mesti sama dengan 1. Why? Because the attackers want to make sure that the inverse of X modulo N exists. So bila exists, maka dia boleh kira. How to compute? By using the extended Euclidean algorithm. Okay, so dapatlah X inverse. So bila dapat X inverse, maka dia akan kira lah. Masukkan darab both sides. So maka yang akan dapat nanti, okay, darabkan both sides by the multiplicative inverse. So akhirnya X times X inverse sama dengan 1. So at the right hand side yang akan tinggal hanyalah M. Because the M, ingat, M adalah integer yang greater than 1 but less than N. So dia tidak akan affected by modulo reduction. Maka dia akan kekal sebagai M. Alright, so dapatlah the original message. Alright, so this is the chosen plain text attack that is launched by Eve to the RSA crypto system. Okay, walaupun hanya ada ciphertext saja, tapi akhirnya dia boleh dapat the original message. Okay. Alright. So selesai dengan RSA tadi, kita sudah cover 2 attacks. The first attack is regarding the integer factorization problem. And the second attack is regarding the ciphertext, chosen ciphertext attack. Okay, now sekarang kita pergi kepada the next crypto system, which is the El-Gamal crypto system. Okay, so macam juga RSA, the security of El-Gamal crypto system also lies on a hard mathematical problem. So kalau RSA tadi, dia bergantung kepada kesukaran integer factorization problem. So untuk El-Gamal, it depends on the hardness of logarithmic problem. Okay, tapi logarithmic problem ni adalah yang discrete. Yang kita biasa belajarkan yang analog punya kan, yang continuous punya kan. So dapat jawapan dalam perpuluhan-perpuluhan. So untuk discrete, the outcome mesti integer. Satu dia dipanggil sebagai discrete logarithm problem. Alright, so apa dia masalah discrete logarithm problem? So we are given 3 values, G, H, and P, which are integers. Okay, where the integer G is a generator of F star P. Masih ingatkah macam mana dikatakan generator? So G to the power of 0 until G to the power of P minus 2, semuanya akan generate the whole elements of F star P. Dia akan dapat generate the whole elements of F star P. So baru kita boleh panggil G itu sebagai generator. Okay, so apa dia P? P pula adalah prime. Jadi G adalah generator of F star P and P itu adalah prime. H itu is an integer lah. Okay, ordinary integers ya. Okay. Alright. So sekarang ni we are given these 3 values and the problem is to find integer X.
to find the unknown integer x such that g to the power of x congruent h mod p. Okay, kena cari integer x yang memuaskan this congruence relation. Memuaskan means kiri sama dengan kanan lah. Okay, and this x lies between this interval. It could be greater than or equal to 0 ataupun less than or equal to p minus 2. Okay, so ingat G ni adalah generator G to the power of X ni because X between 0 until P minus 2. So dia akan menghasilkan satu integer yang belongs kepada F star P. Maka H ini sebenarnya adalah belongs kepada F star P. Okay, so cari nilai bagi X. So kalau P ni kecil, maka dia boleh try all the possible value lah between 0 up to P minus 2. Katalah dia pilih P ni sama dengan 13. So 13 minus 2 equal to 11. So the attacker can try all the value between 0 up to 11 and try to solve this congruence. Makanya senanglah dia cari X kan. Because the prime is too small. So that is why in Elgamal crypto system, the prime P is required to be a huge prime number. Untuk menyukarkan the attacker try all the possible X. Okay, because if the attacker knows the value of X, then the crypto system considered broken. Okay, alright, so this is discrete logarithm problem. We have certain information given, and our task is to find the unknown information. Okay, in this particular case, the value of X. Okay, one of the method to attack the Elgamal crypto system is to solve the discrete logarithm problem. Macam RSA tadi. Dia ada banyak cara, tapi salah satunya adalah untuk by solving the problem tadi. So dalam Elgamal, DLP lah. Kalau dalam RSA, IFP. Especially to reveal the Alice's and Bob's private key. So ini dia punya the ultimate goal of the attacker lah, to reveal the private key ataupun decryption key. So the DLP can be solved by using one method that called baby step, giant step. Kenapa ada baby step dengan giant step pula ni kan? Okay, ini method yang agak common lah dalam crypt analysis. Baby step maknanya step yang kecil-kecil. Giant stepnya adalah step yang sangat besar. Okay, so dipanggil sebagai baby step dengan giant step. Okay, let's see how to launch the attack by using this method. Okay, so for that purpose, we consider the following example. Suppose that Alice and Bob agree to use the following values. They agree to use G equal to 3. They agree to use P equal to 17, where 3 is a generator of F star 17. Okay, so kalau kita kira G to the power of 3 to the power of 0, sampailah G to the power of P minus 2. P minus 2 adalah G to the power of 15. So semuanya akan generate the whole elements of F star 17. So apa dia elemen bagi F star 17? 1 up to 16. Okay, the smallest element is 1 and the largest element is P minus 1, which is 16. So G is able to generate the whole elements of F star 17. Alright. Then Alice secretly chooses an integer A equal to 9 as her private key. Ini Alice punya private key. So private key sama dengan 9, maka dia akan kira dia punya public key pula. So E sub A is the public key belongs to Alice. A itu is to indicate belongs to Alice lah. So dalam Elgamal kan dua-dua Alice dengan Bob kena kira kan public key. So kalau untuk Alice kita denote sebagai E sub A. So E sub A can be computed as G to the power of A mod P. So the outcome after we do the modulo reduction equal to 14. So 14 is the Alice's public key. Okay, now Alice sends the public key equal to 14 to Bob. Okay, if as an attacker intercept the public key and all the available information. Apa dia? G dengan P lah. Okay, so sekarang if punya matlamat is to solve the following problem. G dia tahu, 14 pun dia tahu sebab 14 ada Alice's public key. Public consider public lah. Everybody knows kan. So dia hantar through internet. So dia adalah open. So it is known by if. So dia masukkan dalam sini. 17 pun dia tahu. Sebab 17 adalah prime. Okay, prime yang di
agreed by Alice and Bob tadi. So dia tahu G, dia tahu H, dia tahu P. The only unknown information by Eve is the value of X. Dia mau tahu apa value X ni supaya this congruent ini menjadi valid ataupun false. Okay, so this problem can be solved by using baby step, giant step method. So any method yang kita gunakan untuk launch the attack, automatically dia akan bertukar menjadi attack. Okay, so kalau tadi factorization method kita gunakan untuk attack RSA, so kita akan panggil dia sebagai factorization attack. Kalau baby step, giant step method kita gunakan untuk attack Al-Gamal, maka dia akan jadi baby step, giant step attack. Alright? So Eve apa yang dia akan buat untuk selesaikan discongruence? Apa dia akan buat? Okay. Eve do the following steps. The first step, since G is a generator of F star 17, then the order of G denoted as N is P minus 1. Apa maksud order? Maknanya nombor bilangan berapa banyak possible G ni. Kemungkinan untuk G, because G is between 0 up to P minus 2. Itulah dia bilangan dia. Kemungkinan bagi G sama ada equal to 0, 1, 2, up to P minus 2. Which is 15. So bilangan dia ada berapa? Bilangan dia ada 16 lah. 0 sampai 15 itu sama dengan 16. So 16 itu adalah P minus 1. Okay? So N, which is the order, sama dengan 16. First kali kena kira order of G. So order of G equal to P minus 1. So P is 17. So P minus 1 equal to 16. Okay, sudah dapat order of G, which is N, equal to 16. Next is to compute N cap. Okay, so what is N cap? N cap is computed as 1 plus the floor of square root of N. Floor ni tahu kan? Fungsi floor di the nearest integer that's less than square root of N ni. Square root of N ni mesti nilai bukan integer ni. Dia nombor perpuluhan. Jadi kita ambil yang the floor, the nearest integer kepada dia. Okay, kita ambil floor, kita tambah dengan 1, maka dapatlah another integer which is 5. Okay, which is 5. So dapatlah nilai dia. Okay, dalam kes ni senanglah because square root of 16, 4. 4 plus 1, 5. Okay, so dapat nilai bagi N cap equal to 5. N equal to 16, N cap equal to 5. Next. Next is to compute the multiplicative inverse of G modulo P. So 3 modulo 17. So how to do it? Tidak lain tidak bukan menggunakan extended Euclidean algorithm. Okay. So by using the extended Euclidean algorithm, maka dapatlah inverse bagi 3 ni. Inverse-nya adalah 6 because 3 times 6 congruent 1 mod 17. So 6 is the multiplicative inverse of 3 modulo 17. Okay, sekarang selesai the first 3 steps. Okay, sudah dapat nilai bagi N, sudah dapat nilai bagi N cap, dan sudah dapat nilai bagi the multiplicative inverse of G modulo P. Now kita akan pergi kepada the baby step. Step yang kecil-kecil. Okay, so the baby step is computed by using the following formula. G to the power of I mod P. Di mana I ni kamu gantikan nilai I sama dengan 0 up to N cap. Jadi N cap kita tadi berapa? 5. Maknanya 0 ni adalah 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Jadi kita kena gantikan sini. So kita ada G to the power of 0, G to the power of 1, G to the power of 2, G to the power of 3, G to the power of 4, and G to the power of 5. Okay, and then bila value dia lebih daripada 17, kurangkan dia. Reduce it mod 17. So dapatlah 9, 10, 13, and 5. Alright, so don't forget to do modulo reduction operation to keep the value smaller than the modulus value. Okay, so selesai dengan baby step. So baby step memang kena buat semualah. For I equal to 0 up to N cap. Okay, so N cap to 10 kena buat 10 kali lah. If N cap to 50, 50 kali. Kan? Of course nanti dia akan besar nih sebab N kita punya nilai P ni kan besar dalam real life. So P minus 1-nya pun besar lah. Kan? So bila besar, so N cap automatically akan jadi sangat besar. Kalau dalam real life. Tapi untuk this particular example,
kita punya P kecil. So, bila P kecil, maka N pun kecil lah, because N sama dengan P minus 1 saja. Okay, so bila N kecil, maka N cap juga sangat kecil. So, dalam kes ni, kita punya N cap 5. Jadi, this baby step only executed 6 times, from 0 up to 5. Okay, so untuk baby step, kena buat semua. Daripada 0 up to N cap. Okay. Untuk giant step, this is the formula. EA, which is the Elise's public key, G to the power of 1 ini, the multiplicative inverse of G mod P tadi. Okay, so ini, G ni, kita kena powerkan dia kepada J times N cap. J times N cap. Our N cap equal to 5, tapi kita punya J, dia akan run from 0 up to N cap. Okay, so kira nilai ni, turunkan mod P, dan cuba tengok ada tidak nilai dia sama dengan yang ada dekat baby step tadi. Okay, once we obtain a similar value in this step, then stop. Tidak payah proceed lagi. Contohnya, in this example, mula-mula kita kira dulu. EA 14, G inverse 6 to the power of J equal to 0 dulu. Okay, and then N cap equal to 5. And then compute this value. Reduce mod 17, jawapannya 14. Check di atas, adakah 14? Tiada. Okay, oleh kerana there is no 14, then we move to the next step. Tadi J kita 0 kan? So we increment di J kepada 1. Kira lagi. EA, G inverse to the power of J. J sekarang sama dengan 1. Tadi 0 kan? Sekarang sama dengan 1. Multiply dengan N cap. And then reduce this value mod P. Kita dapat 13. Sebelum proceed, check dulu. Ada tidak 13 di atas? Yes. Ada pula 13 sini. Sama kan? Then you stop. No need, tidak payah lagi pergi kepada J equal to 2, 3, 4, and 5. No need. Untuk giant step, boleh stop. Whenever you find the same value with the baby step values, then you stop. Kalau baby step, kena buat semua. Kalau N cap ni 100, 100 kali lah kena buat. Tapi untuk giant step, kamu buat hanya apabila jumpa the same value. So, this same value yang dipanggil sebagai collision. Collision. Okay, pertembungan. Collision between the baby step dengan giant step. Okay. Sudah jumpa collision tadi, jumpa sudah the same value, stop. Tidak perlu lagi teruskan kepada J equal to 2 up to 5. Stop di sini saja. So, apa yang kita berminat sekarang ni adalah nilai bagi I dengan J di mana collision ini berlaku. In this collision, our I equal to 4. In this collision, our I equal to 1. Itu yang kita berminat. Okay, itu yang kita mau tahu. Pada collision tadi, we identify these two values. I dengan J. Because these two values are useful in the next step. Okay, so since it found a match, which is the collision, which is 3 to the power 4 mod 17 equal to 13, 14615 mod 17 also equal to 13, then the attacker stop lah. And then identify the value of I and J, because from these two values, it can compute the unknown X. Remember, the purpose for this attack is to compute X kan? Jadi akhirnya dia pun kira X. The X can be simply computed by using this simple formula. X equal to I plus J multiply by N cap. I datang dari sini, yang collision tadi. J datang daripada sini, collision tadi juga. Masukkan saja sini, dan masukkan nilai N cap. N cap senanglah. Sama dengan 5. Kita sudah kira awal-awal lagi N cap, this one. Okay, dapatlah nilai X. So, nilai X equal to 9, which is exactly same with the Elise's punya private key. Ini private key A sama dengan 9. Elise's punya private key. So, dapatlah private key. Okay, so X equal to 9 exactly equal to A, which is the Elise's private key. Then, untuk verify the answer, betulkah X ni yang X yang dimaksudkan? So, dia pun kira G to the power of 9, dapat this value, reduce mod 17, dapatlah 14. So, dapat solve this
congruent relation. Okay, so betul lah X tu sama dengan 9 sebab 3 to the power of 9 congruent 14 mod 17. Okay, so lepas dia reduce this 19,000 mod 17 dia akan dapat 14. So that means verified lah. Okay, verified. Okay, so itulah attack yang dipanggil sebagai baby step, giant step attack. So how to avoid the baby step, giant step attack? Okay, kalau dalam RSA tadi tidak bukan kena n yang besar lah. Okay, we need the value for the n, the modulus n, as large as possible. Asalkan the crypto system masih lagi works lah ataupun efficient. Kalau sangat-sangat besar pula, dia akan efek kepada efisiensi. Okay, ingat tidak saya bagi tahu dalam kriptografi kita punya concern bukan hanya security semata-mata. Kena tengok juga efisiensi. Kalau lah tidak payah mention efisiensi, so kita boleh pilih n tu sebesar-besar number. Prime juga sebesar-besar number yang kita boleh pilih, tapi tidak begitu. If the n and p are extremely huge numbers, so dia akan efek kepada efisiensi pula of the crypto system. Okay, so alright, so how to provide security? So Elgamal can be secured against the baby step giant step attack by using the large prime number p. So bila prime number p ni sangat besar, so apa efek dia? Bila p ni sangat besar, maka n-1 pun besar. So sorry, n pun besar lah sebab n adalah p-1. So bila n besar, maka n cap juga dia akan jadi besar. Okay, so bila besar maka dia akan buat baby step ni sangat banyak kali. Okay, sangat banyak lah untuk dia run sebab baby step kena buat semua. Okay, giant step hanya untuk certain steps saja sampai kita jumpa collision dan we stop. Tapi baby step kena buat semua. If n cap ni 10 juta kali lah kena buat ni step. Okay, tapi untuk giant step hanya cari collision saja then you stop. Alright, so that's why we need to find P2 as large as possible lah. Asalkan di crypto system masih lagi efficient. Okay. Alright, so it is recommended that the value for the P at least 1024 bits. Besar ni. Okay, ini dia punya size. Kalau kita tukar dalam bentuk numbers, decimal, so size P yang disecadakan adalah 300 digit. Can you imagine a number with 300 digits besar? Nombor yang sangat besar, prime. Prime pula tu nombor perdana. Okay. So other than solving the DLP, Eve also can launch the non-plaintext attack on the Elgamal crypto system. Alright. Ada attack lain lagi terhadap Elgamal yang kita panggil sebagai non-plaintext attack. And this attack can be launched when the ephemeral key tadi, yang dalam Elgamal kan ada ephemeral key kan? The ephemeral key ni saya dah explain bahawa ephemeral key mesti digunakan sekali saja untuk satu message. We cannot recycle the ephemeral key. Untuk different message tidak boleh, mesti guna new key. So kalau kita recycle the ephemeral key, maka the attacker can launch the non-plaintext attack on the Elgamal crypto system. So ini efek dia apabila kita guna the ephemeral key tu beberapa kali ataupun if we recycle the ephemeral key, so this is what gonna be happen to the Elgamal crypto system. So the attack is known as non-plaintext attack. Okay, so this is how it works. So if Alice uses the random exponent key, which is the ephemeral key, to encrypt two distinct massive plaintext. So katalah ada dua plaintext yang berbeza. The first plaintext is M, the second plaintext is M prime. Okay, so Eve can discover the next message M prime if she knows the first message M. So katalah Eve dapat reveal menggunakan baby step, giant step, dia dapat reveal nilai M yang di depan tu. Tapi dia tidak dapat reveal yang kedua lagi lah. Okay, so itu dia punya matlamat is to reveal the second one. Okay, assume that both messages are encrypted, okay, by using the same ephemeral key. So ingat, dalam Elgamal crypto system, dia punya encryption akan menghasilkan a pair of ciphertext. The encryption of Elgamal crypto system yields not a single value, but two values. Apa dia? Two ciphertext ataupun a pair of ciphertext, sepasang ciphertext. C1 dengan C2. Untuk M, dia akan menghasilkan C1 and C2.
untuk M prime, dia akan menghasilkan C1 prime and C2 prime. Okay, alright. So katalah, assume that the second ciphertext of both messages are computed by using the same ephemeral key. Katalah the second ciphertext untuk M ni dikira menggunakan ephemeral key K, maka the second ciphertext for the second message juga computed by using the same key. The same ephemeral key, maknanya dia recycle the key ni. Ephemeral key ni digunakan 2 kali untuk 2 different messages. Okay, so maka akan terhasil 2 ciphertext lah. C2 dengan C2 prime. Okay? Okay. So suppose if discovers the value of M. Katalah dia gunakan apa jenis attack lah. Sama ada baby step, gen step ke atau apapun. Tapi dia dapat M. Jadi sekarang dia punya matlamat untuk dapatkan nilai M prime pula. Okay. By knowing the value of M. So dan juga if discover that the M and M prime are encrypted by using the same ephemeral key. Maka if can launch the following attacks. The first step is to compute EA to the power of K. Okay, EA ni adalah Alice's punya public key. Okay, K ini adalah Bob's punya ephemeral key. Dia sudah tahu kan? Okay, so dia akan kira EAK. So EAK ini adalah sebenarnya C2 M inverse mod P. Ini adalah nilai sebenar bagi EAK. Where M inverse is the multiplicative inverse of M modulo. Alright. So note that M times EAK times M1 M inverse mod P is actually equal to EAK. Okay, dapatlah nilai bagi EAK. Okay, the next step is to compute M prime. So macam mana dia kira compute M prime? So M prime is computed as C2 prime. C2 ni prime ni adalah the ciphertext tadi. EAK inverse ni adalah the inverse of the obtained EAK. Okay, so kira nilai ni where the ini adalah inverse. EAK inverse is the multiplicative inverse of EAK mod P. So note that the outcome of this formula will reveal the value for the M prime. Okay, sebab ini bila kita kembangkan C prime 2 adalah ini M prime multiply EAK. So kita boleh substitute di situ. Okay, macam ni. Alright. So, bila kita kembangkan M prime multiply EAK times EAK inverse, this one equal to 1. So, the remaining value is M prime. Because M prime, M prime ni pun message. So, dia mesti lies between the range 1 up to P minus 1. So, dia tidak akan terkesan dengan modulo reduction. So, M prime will remain as M prime. Okay, so akan dapat the actual M prime value. Alright, so to make it clear, I'll give you a numerical example. Suppose Alice uses K equal to 4. Ini adalah ephemeral key. To encrypt M, which is the first message, and M prime, which is the second message. And the Alice's public key is EA equal to 11. So ini all the available information. Okay, all the available information. Tapi yang unknown by Eve is this value. Okay, ini dia tahu kecuali ini. Ini tidak tahu ni. Okay, so note that the second ciphertext in both plaintext. For the first plaintext, the second ciphertext yang terhasil adalah C2. C2 is equal to 14. Okay, 14. M times EA to the power of K, dapatlah 14. Untuk C2 prime pula sama dengan 15, which is the secret message, multiply by EA. EA is the Alice's public key, to the power 4. Ini dia punya key. Sama dengan 17. Sorry, sama dengan 9. Alright. Ini adalah ciphertext. So ciphertext kedua-duanya known by Eve. So ciphertext kan? So if intercept both ciphertext, kedua-duanya, then Eve knows the value of the first one lah. Itu kita punya assumption. Katalah dia guna apa-apa attack, dia dapat tahu yang ini. Sekarang dia punya matlamat untuk tahu yang the second one lah. Alright. Suppose Eve discovers the value of the first message,
Then she aims to know the second message. Okay, she proceeds to do the following steps. The first step is to compute EAK. Okay, apa nilai bagi EAK? So 14 adalah EA. Sorry. EAK adalah, okay, 14, this one. C2 multiply by this one. The multiplicative inverse of M tadi. Okay, so yang ini akan menghasilkan nilai bagi EAK. Okay, akan dapat nilai bagi EAK. Since 12 times 10 congruent 1 mod 17, that means the multiplicative inverse of 12. Okay, 12 ni adalah the first message tadilah. Okay, the multiplicative inverse of 12 modulo 17 equal to 1. So what does it mean? That means the multiplicative inverse of 12, which is the secret message, modulo 17 equal to 10. So EAK multiply at EAK sama dengan 14, which is the C2 multiplied by 10. 10 adalah the multiplicative inverse of the first message modulo. So dapatlah EAK sama dengan 4. Okay, nilainya sama dengan 4. So next is to compute the second message. So macam mana dia boleh compute the second message? So once Eve knows the value of EAK ni, dia sudah dapat kira sama dengan 4, maka dia boleh kira sudahlah M prime. So how to compute the second secret message M prime? So this secret message M prime can be computed using the following equation. 9, so apa dia 9? 9 adalah the value for the second message lah. Ini ciphertext kan? Maknanya Eve tahulah the second value ni equal to 9. 9 multiply dengan 4 inverse. So 4 ini adalah nilai bagi M tadi. Okay, sorry, EAK. EAK, this one 4 kan? So EAK inverse, that means need to compute the multiplicative inverse of EAK mod B. So the inverse equal to 13 because 4 times 13 congruent 1 mod 17. Alright, so the multiplicative inverse of 4 equal to 13. So just simply multiply 9 times 13 and the outcome equal to 15, which is the exact value for the second message. Dapatlah message yang kedua. Okay, so dalam attack ni kita ada beberapa assumption. First, Eve knows the value of the first plain text. Barulah dia boleh berkesan attack ni. Kalau dia tidak tahu pun, attack ni still tidak boleh run lah. Cuma assumption kita, dia dapat discover the first message. The second thing is, in order for this attack to work, the ephemeral key K tu mesti digunakan 2 kali. Maknanya recycle value. Okay, dia mesti recycle value di sini. Okay, so both different messages encrypted by using the same ephemeral key. Barulah attack ni boleh berkesan. Jadi how to avoid this attack? First kali kena elakkan menggunakan the same ephemeral key lah. Mesti menggunakan ephemeral key yang berbeza. So that's why K is known as ephemeral key. Mesti digunakan sekali saja. So kalau tidak, inilah efek dia. Maka it can be attacked, okay, and becomes insecure. So what is the recommendation to avoid this attack? It is recommended that Alice use a fresh value of K to combat ataupun to thwart this non-plain text attack. Okay, so far itu saja kita punya attacks. Fahamkah? Boleh dapat? Kita punya kuliah hari ini, kita ada few attacks. From the first adalah major, dia punya classification from passive to active, and then kita belajar tentang attacks on symmetric, and then followed by the attacks on the asymmetric. Untuk asymmetric, kita ada attacks on RSA, and kita ada attacks on a discrete logarithm problem. Previously, I explained to you that the security of crypto system depends on the hardness of hard mathematical problem. So in this lecture, I showed to you what happens if the problem is solvable. So if the problem solved, then the crypto system becomes insecure. Inilah dia punya kaedah dia lah. Macam mana the attacker can break the crypto system by solving the underlying hard mathematical problem. Okay, any problem? Any question, class?
Ada apa-apa soalan? Boleh fahamkan? Tiada, Ustaz. Okay, so kalau tidak soalan, saya akan share the attendance link now.